para honrarmos a palavra do pour Senhor. honorer la parole de Dieu. Estamos no livro de Mateus, capítulo 9, Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9, versículo 16 verset 16 a 17. jusqu'à 17. Matthieu chapitre 19, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir... C'est ça, non? Não. Mateus 9. Ah, 9, moi j'ai dit 19. C'est ça, 16. Mateus 9, 16 a Matthieu 17. chapitre 9, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et les déchirures seraient pures. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, ou autrement, les autres seront, les vins se répandent et les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les autres neufs et le vin et les outres se conservent. La parole du Seigneur. Amen. Segundo livro de Timóteo, versículo 2, capítulo 2, Deuxième livre de Timothée, capítulo 2, versículo 20. et Timothée, 2 Timóteo 2, 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Jusqu'à 20. Sim, só. Si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant à ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Palavra do Senhor. Amen. Pai, te glorificamos Agora pelo não tem bendição. tempo que nos concedeste. Pour le temps que tu nous as donné, A Bíblia diz que no princípio au commencement, não era carros, ce n'était pas des voitures, não era dinheiro, ce n'était pas l'argent, não era ouro nem ce n'était pas l'or ni le diamant, mas era a palavra. c'était la parole. A Bíblia diz A Bíblia quando diz- o mundo estava na desgraça, na pobreza, Quand no pecado, Quand le monde était dans le désastre, dans le péché, dans le problème, tu não enviou medicamentos, tu n'as pas envoyé les médicaments, tu não enviou médicos, tu n'as pas envoyé de médecins, de mas tu docteurs, enviou a sua mais palavra tu as envoyé ta parole para que possa resolver. pour résoudre. E aclamo a ti nesta Et tarde, je te Senhor, réclame cet après-midi, Seigneur, que o coração de cada pessoa neste lugar que le cœur de chacun enseigné seja consolado, soit consolé, seja restaurado, soit restauré, que a sua palavra toma lugar em nossos corações. que ta parole puisse avoir de la place dans notre cœur. Santo Espírito, tu não és convidado neste lugar, Esprit Saint, tu n'es pas un invité dans ce lieu, mas tu és a razão mais tu es la do raison nosso encontro de aqui. notre rencontre ici. Ajuda-nos a glorificar o Pai, Aide-nous à glorifier le Père, a glorificar o nome de Jesus à Cristo, glorifier le nom de e Jésus-Christ. que tudo seja pela sua honra Que e tout soit glória, pour ta gloire et pour ton honneur. em nome poderoso de Jesus. Au nom puissant de Jésus. Assim, Ainsi, oremos nous t'avons e prié dissemos: et nous disons glória ao Senhor, gloire Glória au Seigneur. glória ao Senhor, Gloire au Seigneur. glória ao Senhor, Gloire au Seigneur. glória ao Senhor. Gloire au Seigneur. Alguém pode abanar sua mão? Quelqu'un peut élever sa main. Será que há alguém alegre nesta tarde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Glória ao Senhor. Gloire au Eu Seigneur. gostaria que partilhássemos tema importante. J'aimerais bien qu'on puisse partager un thème très important. Gostaria de falar sobre
novo homem. J'aimerais bien parler concernant un nouveau homme. Aleluia. Alléluia. Eu sou Daniel Antônio, é meu nome. Il s'appelle Daniel Antonio, c'est son nom. Aleluia. Alléluia. Sou Daniel Antônio. Il s'appelle Daniel Antonio. Tenho trabalhado na obra de Deus, Je travaille dans l'œuvre de Dieu, no ministério profético, dans le ministère prophétique, mas também tem muitas graças operando em mim. mais j'ai aussi plusieurs grâces qui s'opèrent à moi. Muitos chamam-me doutor, Il outros y a beaucoup qui m'appellent profetas, frère, d'autres me rappellent docteur. outros profetas, outros Il doutores. y a d'autres prophètes, il y a d'autres docteurs. Mas fui consagrado como profeta. Mais je suis consacré comme prophète. Tenho trabalhado Je travaille na obra do Senhor dans l'œuvre de Dieu. já há muitos anos. Il y a plusieurs années, Na glória do Senhor estamos mais aqui. par la grâce de Dieu, que nous sommes là. Porque eu vi a mãe disse que não lhe apresentaram, eu estou me apresentar, mamãe. Parce que j'ai entendu maman dire qu'on ne l'a pas présenté, je me Ia présente. começar diretamente a pregar, mas houve interpelação e J'aimerais bien commencer directement à prêcher, posso me mais apresentar. j'aimerais bien me présenter. E o senhor que está aqui ao lado Le monsieur qui est à côté de moi, é meu irmão mais velho, c'est mon grand frère, é ministro do Senhor c'est un também. ministre de Dieu aussi. Aleluia. Alléluia. E estou acompanhando com a minha esposa, Je está aí. suis accompagné avec ma femme qui est là. Ela vai abanar a mão. Elle va bouger sa main. A senhora Luísa. C'est la sœur Louise. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Eu gostaria que partilhássemos um tema muito J'aimerais bien importante. partager avec vous un thème très important. O tema é Novo Homem. Le thème intitulé Un homme nouveau. Aleluia. Alléluia. Nós acabamos de ler no livro de Mateus, Nous venons de lire dans le livre de Matthieu, capítulo 9, versículo 16, 17. chapitre 9, verset 16-17. Jesus vem nos narrar uma história linda. Jésus nous a dit une histoire très belle. Vem nos mostrar uma história belíssima. Il est venu nous parler d'une histoire très très belle. É uma realidade que tem acontecido no nosso mundo real. C'est une réalité qui se passe dans notre vie réelle. Glória ao Senhor. Gloire au Seigneur. É uma realidade. C'est une E réalité. neste dia, Et Jesus começou a narrar essa história. Jésus a commencé à parler de cette histoire. E eu acredito, eu penso, Moi je crois, je que pense. neste dia ele estava junto com seus discípulos À cette époque-là, il était ensemble avec ses disciples. e dizia: Il parlait. por que vocês cometem sempre esse erro? Pourquoi vous faites toujours cette Por erreur? que vocês estão comigo e continuam cometendo isto? Pourquoi vous êtes avec moi, vous continuez E à muitas das commettre ça? vezes vocês fazem isto. Plusieurs fois vous faites ça. Então eu venho como mestre, Moi je suis venu comme como maître, ensinador. comme un Vous enseignant, disiez. pour vous dire, Nunca podem pegar um pano antigo vous ne pouvez pas prendre un pan ancien que já está rasgado qui est vraiment une moitié, une e partie, pegarem Déchiré. uma parte de um tecido novo pour prendre une partie de tissu tout neuf, e colarem neste tecido pour antigo. associer avec l'ancien. Porque o risco é Le risque il est, o pano antigo l'ancien pan, criará uma rotura grande. il va provoquer une rachadure très grande. Então você vai perder o tecido, Tu vas perdre le tissu, quer o antigo, l'ancien quer o novo. et le nouveau. Jesus não parou ali. Jésus n'a pas limité là. Jesus Il a continuou continué no seu de ensinamento. ses enseignements. Disse da mesma forma o vinho. Il a dit la même forme que le Não vin. se coloca o vinho novo Vous ne pouvez pas mélanger le vin nouveau num vaso antigo, et avec le vin ancien. porque senão perdereis Sinon vous allez perdre o vinho le vin e o vaso. et la vase. Então, nesta introdução eu gostaria de dizer Dans cette introduction, j'aimerais bien sobre dire os dois grandes mistérios desta história. deux grands mystères de cette O histoire. mistério do vinho Mystère du vin e o mistério do vaso. et mystère des vases. Alléluia. Uma vez Deus apareceu ao profeta Isaías Autrefois, Dieu apparut sur le prophète Esaïe. e disse: Isaías, meu profeta, meu filho, Il a dit, Esaïe, mon prophète, mon fils, vai à casa do oleiro. va dans la maison des potiers. Quando Isaías chegou na casa do oleiro, Quand Esaïe est arrivé dans la maison des Deus potiers, disse a il Isaías a Dieu dit à Esaïe, que estes vasos ces vases, são o povo de c'est Israel. le peuple d'Israël. Lá entendi Et là, j'ai compris. que os vasos podem ter vários significados. Les vases peuvent avoir plusieurs Mas o significations. significado na qual eu quero te transmitir Mais hoje la signification que je vous ai ramenée, é que o vaso que Jesus dizia que le vase que Jésus parlait, que não podemos entornar o vinho novo dentro dela,
ela, nous ne pouvons pas mettre des vins anciens à l'intérieur. o vinho novo no vaso On ne antigo, peut pas prendre les vins nouveaux dans des vases anciens. era a pessoa. Ce sont des personnes. Quer dizer que o vaso, Cela veut na dire sua que definição, eu defino isso como homem. les vases selon définition, je les définis comme un homme. Homem, Un homme como vaso. comme les vases. Vaso, homem. C'est vase ou un homme. Afinal de contas, o pensamento diz dos primórdios, quando Deus criou o homem. Or, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Deus criou tudo no mundo. Dieu il a tout créé dans le monde. Mas a coisa primária, mais importante que Deus criou no Mais mundo la chose plus importante que Dieu a créée dans le monde, é o homem. c'est un homme. Por isso Deus valorizou o homem sobre todas as coisas. Dieu a valorisé l'homme sur toutes les choses créées. Mesmo Satanás irou-se Même Satan, il s'est vengé, il s'est hérité pelo valor que Deus deu a você. pour la valeur que Dieu a donnée à toi. Oh, você é uma pessoa Oh, abençoada. tu es une personne bénie. Porque Deus te valorizou Parce mais que Dieu do que t'a o donné la dinheiro. valeur plus que de l'argent. Te valorizou mais do que o Dieu t'a antes. donné la valeur que plus Deus que te les anges. valorizou mais do que tudo que Ele Dieu t'a criou. valorisé tout ce qu'il a créé. Independentemente de tudo que Deus criou. Pendant de tout que Dieu a créé. Oh, o que Deus deu mais valor a Oh, Dieu você. t'a donné plus de valeur. Por isso não se Et despreze. pour cela, il ne faut pas te Você custa mais valoriser. caro nos olhos de Tu es plus Deus. cher que Você é Dieu. mais caro do que tudo quanto Deus Tu es plus fez. cher que tout ce que Dieu Razão a pela créé. qual, La raison pour quando o laquelle, homem pecou, quand l'homme a péché, caiu, o homem tornou-se um vaso antigo. là, l'homme est devenu ancien. Oh meu Deus! Oh, mon Dieu. Lá Deus mesmo lamentou. Mais là, Dieu s'est A lamenté. minha obra pura, Il a fait a minha obra de mais valor, Lève plus de oh, valeur. caiu. Oh, il a Está tombé. agora na doença. Il est Está agora na Je desgraça. vais dans la Está discrétion. agora na Je morte. vais dans la O mort. que eu farei? Mais qu'est-ce que je vais faire? Deus Dieu se entrou naquele estado metafórico. il est entré dans ces états métamorphoses. Il Transformou-se. s'est transformé. Disse não. Il a dit non, Não posso ficar simplesmente como pai. je ne peux pas rester comme Oh, Papa. agora eu tenho que tomar uma outra natureza il faut como que je filho. puisse prendre une autre nature et une Para autre nature. que a coisa que eu Parce valorizei que la chose que je valoriser permaneça no seu valor. reste dans sa valeur. Ele tomou o lugar de filho. Il a pris la place Desceu de fils. aqui. Il Para est que você não descendu fique simplesmente como um vaso antigo. pour ne pas rester seulement une vase ancienne. Um vaso antigo. Une vase ancienne. Um vaso antigo. Une vase ancienne. Aí o Senhor, quando narrava a história do vaso antigo, Quand cela parlait de vase ancienne, compreendemos que o vaso é o homem. nous avons compris que la vase est l'homme. Homem que ficou antigo. C'est un homme qui est resté ancien. Agora, afinal de contas, a antiguidade não é nada senão as manchas que este homem recebeu. Il n'est pas important si seulement que la chose qu'il a reçue. Não. Non, non. Este homem Cet homme que Deus criou que Dieu a créé, tornou-se antigo. il est devenu ancien. O que faz com que o homem se torne Ce antigo qui fait que l'homme devient ancien, dentro da caminhada. c'est dans son chemin. O homem recebeu manchas. Ah, il a reçu Manchas. Taches. des tâches, oui. O homem ficou manchado. Et il a reçu des tâches. Il est Ficou devenu sale, on peut dire. manchado, Il est devenu sale, oui, exactement. sujo, Il est devenu sale por causa do pecado. à cause du péché. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. A razão pela qual Cristo tinha que descer La raison pour laquelle il fallait que Jésus puisse descendre. como o curador de manchas. Comme celui qui va donner la vie, qui va donner la forme de ces tâches. Como o limpador de manchas. Celui qui va nettoyer ces tâches. Ah, o homem antigo. L'homme ancien. A razão pela qual Raison pour laquelle nós que éramos Adão, nous étions Adam, sem mancha, sans tâches, nos manchamos mais nous sommes devenus avec des tâches por causa do à pecado. cause du péché. Deus tinha que mandar outro Adão Il fallait que Dieu puisse envoyer un autre Adam para que nos renovasse, pour nous renouveler, nos voltasse no nosso pour novo retourner dans notre novo estado. nouveau état. Aleluia. Alléluia. Homem antigo, Homme ancien,
homem antigo. Homme ancien. O espírito do homem antigo é o espírito de atraso. L'esprit de l'homme ancien, c'est l'esprit de retard. O espírito de atraso. C'est un esprit de retard. Temos atraso em várias Nous formas. sommes en retard dans plusieurs formes. A tua vida pode estar em Ta atraso. vie peut être en retard. Lembra-se que está Souviens-toi, como um souviens-toi, vaso antigo. parce que tu es comme une vase O ancienne. espírito de atraso faz com que os outros passem de 2019 para 2020. L'esprit de retard fait que les autres passent pour l'année 2019 à 2020. Mas você, por causa do atraso, ficaste Mais toi, à cause des retards, tu es resté no 2019. en Quer 2019. dizer que é uma forma de pensamento. Cela veut dire que c'est une forme de pensée. É estado de C'est pensamento. un état de pensée. Os outros já passaram. Les autres sont Os outros passés. evoluíram. Les autres sont Mas évolués. você pensa simplesmente como no passado. Mais toi, tu penses toujours dans le A passé. tecnologia avançou, mas você está na technologie tecnologia antiga. avancée, toi, tu Ou es é dans la espírito technologie do vaso antigo. C'est l'esprit des vases anciennes. Outros estão no Android, não sei Les quanto. autres sont les androïdes. Você continua no Visual Basic. Toi, tu es toujours dans les siens. No programa C++. Toi, tu es toujours dans l'ancien programme. Avance. Avancer. Deus quer que nós possamos avançar. Dieu veut que nous puissions Irmos avancer. num outro estado. Aller dans notre état. Os outros estão em 2020, você no teu pensamento ainda está em 2019, 2018, Les autres sont 2017. en 2020. Você continua ainda a pensar como Parce antigamente. que tu es en train toujours de penser comme un Enquanto enfant. Deus te espera em grandes coisas. Aussi longtemps que Dieu espère de grandes Te choses. espera numa outra Il t'attend dans dimensão. notre dimension. Você ainda está no Mais toi, passado. tu es toujours dans le Você passé. pensa ainda no Tu passado. penses toujours dans le passé. Aleluia. Alléluia. Filho de Deus tem de evoluir. Un enfant de Dieu faut évoluer. Porque a Bíblia nos dá itinerários. Parce que Dieu nous donne des Nos dá signes. sinais. Nous donne des Para signes. não ficarmos atrás, mas Pour nous avançar. rester derrière, mais pour toujours A avancer. tecnologia, o avanço da tecnologia são sinais. L'avancement des technologies, ce sont des signes. As lutas entre nações são Les sinais. ligues internationales, ce sont des signes. O crescimento do pecado no mundo são sinais. La croissance des péchés dans le monde, c'est des signes. De que você não pode permanecer onde você está. Tu ne peux pas rester dans le même état. Você tem de se mover Il faut bouger para pour avancer. mover com o Bouger Espírito do Senhor. l'esprit du Seigneur. Você demorou na vida cristã, Tu as beaucoup resté dans la vie chrétienne. mas você não conhece o perdão. Mais tu ne connais pas les pardons. Você ainda está no antigo. Mais tu es toujours dans le passé. Necessita do segundo toque. Tu as besoin de deuxième toucher. Você permaneceu muito tempo na vida Tu as cristã, resté longtemps dans la vie chrétienne. mas você ainda luta com aquilo que se chama amor. Mais toi, tu luttes toujours à quelqu'un qui est appelé amour. Você já demorou na vida Tu cristã, as fait beaucoup de temps dans la vie chrétienne. mas você ainda nunca experimentou o mover do Espírito. Mais tu n'as jamais expérimenté le mouvement de l'esprit. Estás atrasado. Mais tu es toujours en Você retard. permanece na vida cristã, Tu es longtemps dans la vie mas ainda chrétienne. estás nos debates. Será que falar em língua estranha é mesmo de Deus ou Mais tu es não? toujours dans les débats, parler en langue, c'est de Dieu ou pas. Você ainda está em debate. Será que posso festejar dia 25 de dezembro? Não. Tu as toujours des débats, est-ce que je peux fêter le 25 décembre ou pas? Será que posso ouvir o meu pastor ou não? Mais je peux attendre, écouter mon pasteur ou Será pas? que dar mesmo oferta é bíblico ou não? Donner des offrandes, c'est biblique ou pas? Hoje nós trouxemos uma outra revolução. Mais aujourd'hui, on a ramené notre révolution. Que você possa avançar. Mais pour Pensamento antigo avancer, deve sair. il faut sortir, Entrar numa outra dimensão. entrer dans notre dimension. Você já demorou na vida Mais cristã. j'ai beaucoup resté dans la vie chrétienne. Eu não é uma forma de se orgulhar, mas todas as vezes que um testemunha de Jeová se encontra comigo, ele foge. Moi, ce n'est pas une forme de m'orgueillir, mais de s'orgueillir, mais de témoins de Jéhovah qui se rencontrent avec moi. Foge. Il fuit. Mas você ainda foge dos testemunhas de Mais toi, Jeová. jusqu'à présent, tu fuis les témoins de Não, Jéhovah. eu testemunha de Jeová. Mais c'est les témoins de Quando ele se Jéhovah. encontra comigo, Quand il se rencontre eu lhe avec digo, moi, sou ministro de je Deus. lui dirai que je suis ministre de E Dieu. eu ainda lhe prego. Moi-même, je vais le prêcher. E la todos parole. aqueles que me visitaram em casa já não voltam a Et segunda ceux vez. qui viennent me visiter à la maison, ils ne retournent pas pour la seconde fois. Porque lhes mostro Parce que je le montre. não só a letra, Non, je ne suis pas que. Ce n'est pas seulement que des écritures, mas
a revelação, o Espírito que está encarnado na letra. Mais l'esprit ou la révélation, l'esprit qui est incarné dans les Écritures. Aleluia. Amen. Devemos avançar. Il faut que nous A vida cristã tem bases. La vie chrétienne, il y a des E eu bases. sempre digo, a base do fundamento da vida cristã é o amor. J'ai l'habitude de dire que le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Se enquanto não conseguires amar o outro, Si aussi longtemps nous arrivons à aimer quelqu'un, enquanto não conseguirmos viver de uma forma sólida, c'est pourtant que harmoniosa na sociedade, ainda não nous conhecemos n'arrivons pas Deus. à vivre avec l'harmonie dans la vie sociale. Se ainda tens inimizade com teus irmãos e irmãs, ainda não experimentaste o reino dos Si céus. jusqu'à présent tu as des ennemis, des frères et sœurs, tu n'as pas encore Se expérimenté. ainda não conseguiste perdoar aquela pessoa, ainda não estás a viver a influência do reino. Pardonner les gens, tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la vie chrétienne. Hoje os cristãos vêm à igreja à procura de casamento, Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église pour chercher le mariage, procurar boa vida, pour chercher la belle vie, procurar pour filhos, chercher les enfants, procurar carros, pour dinheiro. chercher des voitures, des Mas a maisons. Escritura nos Mais diz, les Écritures nous disent, quando virdes quand tu viens ao nosso reino, dans notre é o que nós royaume, devemos procurar. c'est ça que nous devons O reino. c'est le royaume. Ele diz, procurai primeiro o reino Il dos a dit céus chercher premièrement les royaumes e a des cieux sua et justiça. sa justice. Procurai primeiro o reino dos céus. Chercher premièrement les royaumes des Quer cieux. dizer, no reino dos céus Cela veut tem dire que modo de Le viver. royaume des cieux, il y a un monde de É vie. todo reino C'est tout un royaume. com as suas leis. Avec ses lois. Por exemplo, estamos aqui em Par França. exemple, ici en France, A França tem uma constituição, France, il y a une tem constitution. as suas Il leis. y a ses lois. E nessas leis proíbe como andar, como viver, para ser um bom cidadão em França. Pour être un bon Tem citoyen. as formas de Il y convívio. a une forme Oh, de vie isso à não mener. escapa. Oh, ça, tu peux A França só échapper. pegou um modelo no reino dos céus La France n'a pas pris un modèle dans le royaume des cieux para viver como um bom cidadão do reino. pour vivre comme un bon citoyen du royaume. Precisas obedecer às leis do reino. Tu as besoin d'obéir des lois du royaume. É todo um reino, C'est tout un com royaume. todas as regras. Avec ces Razão règles. pela La qual raison pour os laquelle filhos de Deus, les enfants de quando Dieu, fazem as transições do ano, quand ils font la transition de l'année, há coisas que pedem. ils demandent seulement, Senhor, Seigneur, eu preciso que este meu ano seja assim. moi je veux que cette année soit ainsi. Este ano quero fazer isto. Cette année je vais Este faire ano ceci. quero isto. Cette année je vais Quero faire ceci. atingir isso. Je vais faire Mas cela. depois chegamos no outro Mais ano, quand ils vont arriver dans l'autre année, dans la fin de o l'année, pedido é o mesmo. le demande c'est le même. Não andaste segundo, Tu n'as pas marché As leis selon do reino. la loi du royaume. não andaste Tu n'as pas marché conforme o Senhor diz. conforme le Seigneur a dit. Porque o Senhor diz, me obedeçam, Mais le Seigneur il a dit, obéis, sirvam-me, servez-moi e não sereis doentes, et tu ne seras pas malade. sereis prósperos. Tu seras prospère. Enquanto a profecia, por excelência aqui a palavra de Deus, Aussi longtemps que la prophétie qui est ici la parole de Dieu, não influenciar a sua vida, ce n'est pas influencer sa vie, não se concretizar na sua ce vida, n'est pas accompli dans ta vie. quer dizer que existe alguma coisa que cria barreiras. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui met des barrières. Aleluia. Alléluia. Existem ainda as Il barreiras, y a toujours des barrières. mas o Senhor te chama Mais le Seigneur t'appelle a experimentar a influência do reino. pour expérimenter le royaume des cieux. As pessoas antigas não influenciam onde estão. Les personnes anciennes, ils n'ont pas d'influence là où ils sont. Os vasos antigos não influenciam Les vases anciens n'influencent pas là où o ils seu sont. redor. Là où ils sont. Quando você chega num sítio, Quando as você pessoas arriva têm de na rua, entender que o reino do Senhor chegou. Les gens, il faut qu'ils comprennent que le royaume des cieux est arrivé. Alléluia. O reino chegou. Le royaume est Porque o arrivé. Senhor diz, nos tornou representantes do reino. Parce que le Seigneur dit, il nous a transformés comme des représentants du royaume. Eu para vir aqui, Moi, pour venir ici, eu não precisei mandar meus documentos aqui em je n'ai França. pas besoin d'envoyer mes documents ici à France. Mas fui na representação Mas eu fui europeia aí. que está no meu país. Dans le représentant qui est dans mon Que pays, representa a França. qui représente la France. Você também é representante do Toi reino. aussi, tu es représentant des Aqui royaumes. Amen. Ici sur la Tens que terre. influenciar. Foi influenciar. Quando alguém Yes. quiser ver Deus, tem que te ver simplesmente. Quando alguém quiser ver Deus, Voici, celui qui veut voir Dieu, ele te veja sempre. il peut te voir. Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus: Les disciples ont dit, Jesus, mostra-nos o Pai. Seigneur, montre-nous le Père. Jesus nos
manchou o pai. Jésus n'a pas monté le Père. Disse, oh, Il a dit, oh, vocês estão c'est cegos. vous êtes avériés. Como é que vocês estão comigo esse todo o tempo? Si longtemps vous êtes avec moi depuis Ainda não longtemps. entenderam, Vous pai? n'avez pas compris pourquoi. Oh, meu Deus. Oh mon Dieu. Se alguém quiser ver, Sim, experimentar Il veut a grandeza do expérimenter Senhor, la grandeur de Dieu. é você. C'est toi. Se as pessoas não experimentarem a grandeza do Senhor, Si les gens n'arrivent pas à expérimenter la implica grandeur de dizer Dieu, que você c'est là qu'il faut ainda é dire um que vaso toi, antigo. tu n'es toujours Ainda la não base estás a ancienne. Tu influenciar. n'influences pas encore. Alléluia. Razão pela La qual raison pour as laquelle mudanças le changement, só ocorrem quando nós decidimos mudar. il vient si seulement nous décidons de changer. A mudança não é sempre fácil. Le changement, ce n'est pas toujours facile. Não é sempre Ce bem-vindo. n'est pas toujours le Mas nós bienvenu. somos obrigados Mais nous sommes obligés a mudar. de changer. Imagina Imaginez se a França si la France, tivesse os comboios de 1975. s'il y avait des trains de 1965, Como é que seria com a densidade populacional que tem? c'est là, ça allait être comment avec toute la population qu'il a. Alléluia. Quer dizer, há sempre a necessidade Cela veut dire qu'il y a de toujours la evoluir. nécessité de Razão évoluer. pela La qual raison pour laquelle, Jesus dizia: Jesus se dizia, o mundo não vos ensinar, si le monde ne nous se as enseigne pas, coisas terrestres não vos si ensinar, des choses terrestres nous se a enseignent pas, natureza não vos si la ensinar, nature não nous enseigne estaremos pas, no nível de entender as coisas vous celestiais. n'arriverez pas As coisas do reino. à comprendre les choses d'en haut. Porque as coisas pequenas têm de nos ensinar. Parce que des petites choses peuvent nous enseigner. Assim, teremos a capacidade de receber as coisas Et maiores. si nous aurons la capacité de recevoir des choses grandes, As mudanças. les changements. Tens de mudar a sua forma de andamento, Il faut changer ta forme de marcher, a sua forma de convívio, sa forme de vivre. Avec fazer aquilo que Deus te diz Fais fazer, ce que Dieu t'a dit de faire. falar sempre a verdade. Parlez toujours la vérité. Hoje os filhos de Deus andam no espírito, mas não na verdade. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils marchent selon l'esprit, mais pas selon la vérité. Alléluia. Afinal de contas, Jesus diz: Finalement, Jésus a dit, Ele procura il cherche os verdadeiros adoradores les véritables adorateurs que vão lhe adorar simplesmente no espírito. qui vont adorer seulement en esprit, Não. Que vão lhe adorar somente na verdade. ceux qui vont adorer seulement en vérité, Mas aqueles que vão lhe adorar no mais ceux qui espírito vont l'adorer en e esprit na et verdade. en Por vérité. isso, o pastor, o crente, falam em língua, mas não aguentam falar a verdade. Les pasteurs, les chrétiens, ils parlent la langue, mais n'arrivent pas à parler la vérité. É estranho, né? C'est étrange, non? Como é que você profetiza? Comment que tu E prophétises? recebes as coisas de Deus, Tu reçois des choses diz de as Dieu. coisas, Tu dis des choses, mas não consegues dizer a verdade. mais tu n'arrives pas à dire la vérité. É estranho. C'est étrange. Estás a andar simplesmente com um pé. Tu marches seulement avec un pied. Devemos andar com os dois Nous pés. devons marcher avec les deux pieds. Com a verdade En e vérité o espírito. et en esprit. Com o espírito En e a esprit verdade. et en vérité. Hoje os filhos de Deus, Aujourd'hui, les enfants de Dieu, que nós nos chamamos cristãos, que nous appelons les chrétiens, fazemos as coisas que não conseguimos falar. nous faisons des choses que nous n'arrivons pas à dire ou à parler. E fizemos coisas que não falamos. Et nous faisons des choses que nous ne disons pas. Alguém entendeu? Est-ce que quelqu'un a compris? Quer dizer, Será em que- suma, não conseguimos dizer a verdade. Donc, cela veut dire que pour les résumer, nous n'arrivons pas à dire la vérité. Quer dizer, você faz certas coisas que você não vai conseguir dizer ao teu irmão que eu é que cometi, eu é que estou Tu errado. fais des choses que tu n'arriveras pas à dire à ton frère que c'est moi qui ai commis cette erreur, c'est moi qui ai fait ça. Perdoa. Não Pardonne-moi. consegue. Oh, Jesus Faz Christ. coisas diferentes. Tu dis des choses différemment. Alléluia. Não somos chamados a isso. Nous Um sommes filho pas de Deus appelés à é ça. chamado Un enfant de Dieu est appelé a falar o que ele faz. de parler ce que lui il fait E et fazer aquilo que ele fala. ce qu'il parle ou il dit. Alguém entendeu? Quelqu'un a compris? Amen. É isto o cristianismo. C'est ça le É christianisme. isto a base. C'est ça de base. Se você que roubou, diz eu é que roubei. C'est toi qui as volé, dis c'est moi qui ai volé. Tudo Pardonne-moi. isso somos chamados Tout na ça, mudança. nous sommes appelés à changer. Mesmo o Bartimeu, Même Bartimée, quando viu Jesus passar, quand il a vu Jésus passer, ele tinha manto, casaco, il avait un manteau en lui. que ele usava. Mais c'est lui qui utilisait souvent. Mas para ir se encontrar com Jesus, Pour aller se rencontrer havia a avec Jésus, necessidade de deixar o seu il avait manto, la nécessité, l'obligation d'abandonner son manteau. de deixar a sua personalidade antiga D'abandonner son ancien
Porque a roupa nos fala da Parce que personalidade. les vêtements nous parlent de la personnalité. Será que a sua personalidade é antiga? Est-ce que ta personnalité est ancienne? Se pegarmos um pano novo, colarmos, não vai rasgar, fazer a Si nous armadura prenons maior. la moitié d'une panne neuve, nous allons coller ça dans la panne ancienne. Ça ne va pas donner une moitié de panne. Não, déchirée. não vai rasgar Ça ne mais. va pas déchirer encore. Bartimeu tinha que se despir da personalidade antiga Bartimée, il fallait qu'il puisse se séparer avec son l'ancienne personnalité para receber a mudança. pour recevoir les changements. Hoje nós não queremos Aujourd'hui, nous ne abandonar voulons pas abandonner os hábitos antigos, l'ancienne vie. porque a personalidade antiga é hábito La antigo. personnalité ancienne et des anciens. Não há diferença da forma como você estava no mundo, da forma como você era pagão e conforme você é cristão. Il n'y a aucune différence quand tu étais dans le monde et maintenant dans le christianisme. Il y a Não aucune existe différence. Il n'y diferença. a pas de différence. A tua personalidade não muda. Ta vie n'a pas changé. Ta Não, nós personnalité somos n'a pas chamados a changé. mudar. Non, nous sommes appelés à changer. Afinal de contas, para podermos nos encontrar com Deus, Oh. para que Deus ande conosco nas grandes Il coisas, fallait qu'on puisse rencontrer avec Dieu pour qu'il marche avec nous avec des grandes choses. nós somos chamados a mudar. Nous sommes appelés à changer. E muitas das vezes mesmo o nosso nome deve mudar. Oh, il y a des fois même notre nom, il faut qu'il A change. forma como nós andávamos no mundo e a forma como estamos andando agora tem de haver La diferença. forme qu'on marchait, on était dans le monde et maintenant dans le christianisme, il faut qu'il puisse avoir la Deus différence. nos chama na Dieu nous diferença. appelle dans la différence. Quando o vinho novo Quand le vin nouveau, é espejado, il est tem que trazer a diferença. mélangé avec, il faut avoir la différence. Afinal de contas, o vinho não é nada senão símbolo do Espírito Santo. Or, le vin, ce n'est pas quelque d'autre chose que si ce n'est le symbole d'Esprit Saint. Aleluia. Alléluia. É a imagem do Espírito Santo. C'est l'image de l'Esprit Porque a Saint. Bíblia diz, o vinho alegra o coração. Or, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Mas eu não digo que Mais moi, je ne dis pas que o le vinho é o Espírito Santo. vin, c'est le Saint-Esprit. Non. Um irmão vai dizer, não. O pastor lá esteve a pregar e disse Il que o vinho é o nous a Espírito prêché, il a Santo. dit que le vin, c'est l'Esprit É Saint. para a mulher, traga um pouco Amène-moi de le vinho vin aqui. ici, c'est l'Esprit Aumenta Saint. mais. Oh, Hoje vou beber o ajoute. Espírito Santo. Donc, Não, eu não disse isso. Non, je n'ai pas dit ça. Eu disse que o vinho simboliza o Je dis que Espírito le Santo. vin symbolise l'Esprit Saint. Porque o Espírito Santo é que alegra a Parce nossa que vida. c'est l'Esprit Saint qui rend notre vie Traz joyeuse. a transformação das nossas vidas. Il faut qu'il y ait des transformations dans notre Ah, vie. o dia À un jour, que Jacó se encontrou com o vinho, Jacob s'est rencontré avec com le o vin. Espírito C'est Santo, l'Esprit o Saint. seu nome mudou. Son nom a A changé. sua vida já não era mais conforme a Sa vie Jacó. n'était pas comme la Porque vie de Jacó Jacob. significava Parce que agadume, Jacob significa uma pessoa que rouba. quelqu'un qui vole. Razão pela qual Raison pour laquelle roubou a bênção do Esaú. La volée les Mas o bênçãos. dia que se encontrou com aquele que transforma as le jour vidas. qu'il s'est rencontré Oh, avec mesmo o seu nome mudou. A sua forma de andar mudou. mais le marché a As changé. coisas mudaram na sua vida. Les choses ont changé. E dans o sa vie. seu nome Et son nom saiu de Jacó para est Israel changé de Jacob à Israël. e tornou-se uma Il referência. est devenu référence. Aleluia. Hoje os filhos de Deus não querem se tornar referência. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas être la référence. Ou seja, se tornar referência é uma má referência. Or, pour devenir référence, il sera une mauvaise référence. Ah, saiba, quem é a pessoa que luta no bairro? C'est qui, celui qui Ah, soit des désordres, dans mais le chemin, dans la rue là-bas. C'est qui fait Ah, les désordres. quem é o senhor que tem várias mulheres? Mais qui a Quem é o senhor que não femmes? respeita as pessoas? Qui est qui ne Quer dizer, respecte você pas se les torna gens? uma referência, mas num lado negativo. Donc, c'est une référence, mais dans une mauvaise sens. Não, tu és chamado a ter uma referência num Non, lado tu es positivo. appelé à